Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita bahasa Jerman, ya. Kali ini kita akan mendalami sedikit mengenai sebuah kasus yang dalam bahasa Jerman kita sebut dengan kasus akusatif, ya. Jadi satu demi satu kita sudah mulai menginjak ke banyak pelajaran inti yang tentunya ini harus diperhatikan dengan betul, ya, agar kita tidak salah dalam membuat sebuah kalimat, ya. Salah satu kasus penting dalam bahasa Jerman adalah apa yang kita sebut dengan akusatif, ya. Senang sekali bertemu dengan Anda kali ini kembali Deutsch für euch, ya. Lernt ihr hier Deutsch kostenlos, ya. Di sini adalah tempat sarana belajar Anda dengan gratis, ya. Tidak perlu membayar apa-apa, hanya Anda perlu meluangkan sedikit waktu untuk mengkaji kaedah-kaedah yang ada, mengikuti program-program saya, mengkaji kaedah-kaedah dalam bahasa Jerman, ya, atas dengan bimbingan saya. Tentunya saat ini kita sudah menginjak ke pelajaran yang ke-9, maksud saya dalam video nomor 9, Abschnitt 2, Teil 3, video nomor 9, ya. Dalam arti pembahasan bab kedua, bagian ketiga di bab kedua ini, dan secara keseluruhan adalah video ke-9, ya. Jadi kita sudah menginjak ke video nomor 9, ya. Dan jika Anda baru bergabung dengan program ini, tentunya akan lebih baik Anda memulai dari nomor 1, karena mungkin itu lebih memudahkan Anda untuk memahami kaedah-kaedah bahasa Jerman yang pernah kita pelajari. Karena kalau mulai dari tengah tentunya Anda akan merasa kesulitan, ya, karena mereka saling kait-mengkait, ya, antara pembahasan satu dengan yang berikutnya, ya. Jadi kita sudah berada di pembahasan akusatif, ya, meskipun ada beberapa hal yang pernah kita bahas dulu, ada sempat menyinggung akusatif dahulu, tapi sekarang kita akan mencoba sedikit memperdalam apa yang kita sebut dengan akusatif, ya. Sebagian besar kata kerja dalam bahasa Jerman menghendaki kasus yang kita sebut dengan kasus akusatif, tetapi ini hanya berpengaruh terhadap kata benda maskulin, ya. Artinya dalam kata benda jenis laki-laki, sedangkan kata benda neutral dan kata benda jenis feminin tidak mendapat pengaruh yang banyak. Jadi hanya terjadi pada kata benda maskulin tunggal, ya, singular, ya. Jadi tidak terlalu berat untuk menghafal, ya. Jadi sebagian besar kata-kata bahasa Jerman akan menghendaki kasus akusatif, ya. Dan kasus akusatif ini terjadi hanya pada sebuah kata benda yang berjenis maskulin tunggal, ya. Jadi singular, ya. Coba kita perhatikan, ya. Kita mulai dengan beberapa contoh, ya. Seperti berikut ini, ya. Richard versteht den Satz, das Wort und die Regel, ya. Jadi di sini ada sebuah contoh yang saya tunjukkan lagi biar jelas, ya. Versteht den Satz, ya. Anggaplah ini adalah masing-masing sebuah kalimat, ya. Richard versteht den Satz, Richard versteht das Wort, Richard versteht die Regel, ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, kata kerja yang menghendaki kasus akusatif hanya terjadi pada kata benda maskulin tunggal, ya. Seperti ini misalnya Satz, ya. Der Satz ini adalah kata benda berjenis maskulin, ya. Jadi der, ya. Artikelnya adalah der. Kemudian yang kedua, Richard versteht das Wort, ya. Richard memahami kata-kata itu, ya.
das Wort. Wort ini adalah kata kerja neutral yang memiliki artikel das. Tidak terjadi perubahan. Ya. Tidak terjadi perubahan. Die Regel. Richard versteht die Regel. Richard memahami aturan-aturan itu. Ya. Dan die Regel juga tidak berpengaruh. Ini termasuk kata benda yang feminin. Ya. Jadi tidak ada pengaruh. Richard versteht den Satz. Richard versteht das Wort. Und Richard versteht die Regel. Ya. Richard memahami kalimat itu. Richard memahami kata itu. Richard memahami aturan itu. Ya. Aturan bisa di regel berarti juga bisa berarti aturan tata bahasa dan sebagainya. Bisa juga aturan tata negara, aturan sosial juga bisa berarti seperti itu di regel. Ya. Richard versteht den Satz. Ya. Jadi sebuah kata kerja akan menghendaki sebuah kasus yang kita sebut dalam bahasa Jerman akusatif, ya, seperti ini. Jadi jika bertemu dengan kata kerja jadi sebuah kata benda jenis maskulin jika bertemu dengan kata kerja dalam bahasa Jerman yang menghendaki kasus akusatif, maka artikelnya berubah menjadi den, dari der menjadi den. Ya. Kalau das Wort tidak ada perubahan, dia tetap das Wort. Di regel juga demikian, tetap di regel. Ya. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Ya. Er wiederholt einen Satz, ein Wort und eine Regel. Ya. Dia mengulangi sebuah kalimat, ya, sebuah kata, sebuah aturan. Ya. Er wiederholt. Wiederholt ini berasal dari wiederholen, yang menghendaki kasus akusatif. Ya. Jadi kasus akusatif ini pun terjadi pada sebuah kata unbestimmt. Ya. Sebuah kata benda unbestimmt di sini. Karena di sini ada einen, ein, ya, menjadi einen. Ada tambahan en di sini. Ya. Ada perubahan, ada konjugasi istilahnya, ada perubahan di unbestimmte artikelnya menjadi einen kalau itu kata benda yang berjenis maskulin, sedangkan kata benda yang berjenis neutral tidak terjadi perubahan, hanya ein, ya, ein, das Wort. Kemudian di regel, ya, juga tidak terjadi perubahan, eine, tetap eine, regel. Er wiederholt einen Satz. Er wiederholt ein Wort und er wiederholt eine Regel. Ya. Dia mengulangi sebuah kalimat, dia mengulangi sebuah kata, dia mengulangi sebuah aturan. Ya. Wiederholt berasal dari wiederholen, ya. Berarti mengulangi. Ya. Kemudian selanjutnya sebuah contoh lagi. Der Lehrer verbessert die Fehler. Er wiederholt die Wörter und erklärt die Regeln. Ya. Dalam hal jamak pun tidak terjadi perubahan. Ya. Misalnya di sini die Fehler, asalnya adalah der Fehler, ya. Tapi kalau jamak menjadi die Fehler, demikian juga Wörter berasal dari das Wort menjadi die Wörter. Dan die Regel adalah feminin berasal dari die Regel. Dan karena semua ini adalah jamak, menjadi die Fehler, die Wörter, die Regel. Der Lehrer verbessert die Fehler, er wiederholt die Wörter und erklärt die Regel. Ya. Ini adalah contoh yang kedua. Ya. Contoh yang selanjutnya, kita lihat lagi. Ya. Der Lehrer verbessert Fehler, er wiederholt Wörter und erklärt die Regeln. Ya. Dalam bentuk unbestimmt artikelnya, tentunya tidak ada artikel ditempatkan di sana. Der Lehrer verbessert die Fehler, er wiederholt Wörter und erklärt Regeln.
Regeln. Ya. Jadi yang di atas ini di kalimat yang ketiga, ini ada verbessert, berasal dari kata verbessern, memperbaiki. Artinya mungkin ada kalimat yang salah, maka dia perbaiki. Ada perbuatan yang salah, dia perbaiki. Itu yang arti kata verbessern. Ya. Kalau Anda pernah mempelajari atau pernah mendengar kasus komparatif ya antara good, besser, the best ya. Best ya dalam bahasa Jerman, kalau dalam bahasa Inggris good, better, the best ya. Ada juga dalam bahasa Jerman seperti ini ya. Ini adalah beberapa contoh untuk menjelaskan bagaimana kasus terhadap apa kasus akusatif itu terjadi. Hanya terjadi pada kata benda maskulin yang tunggal, sedangkan kata benda yang lain tidak terjadi perubahan ya. Misalnya saya bacakan sekali lagi. Richard versteht den Satz, das Wort und die Regel. Er wiederholt einen Satz, ein Wort und eine Regel. Der Lehrer verbessert die Fehler. Er wiederholt die Wörter und erklärt die Regeln. Der Lehrer verbessert Fehler. Er wiederholt Wörter und erklärt Regeln. Ya. Jadi seperti itu untuk kasus akusatif ya. Jadi tidak terlalu rumit ya, kita hanya perlu memikirkan satu hal, karena hanya terjadi, yaitu hanya terjadi pada kata benda jenis maskulin yang tunggal. Sedangkan kata-kata benda yang lain tidak berpengaruh di sana. Entah itu neutral tunggal, neutral jamak, feminin tunggal, feminin jamak, unbestimmte Artikel untuk das Wort misalnya, ein Wort ya seperti ini. Terus unbestimmte Artikel untuk feminin di Regel, untuk yang jamak di Fehler, di Wörter, di Regeln dan sebagainya, tidak terjadi perubahan ya. Jadi cukup ringan ya, kita hanya perlu mengingat satu, yaitu kasus akusatif hanya terjadi perubahan pada kata benda yang maskulin tunggal. Jadi cukup tidak terlalu rumit untuk diingat ya untuk kasus akusatif. Dan sebagian besar kata-kata dalam kata kerja dalam bahasa Jerman menghendaki kasus akusatif ya. Ada juga kasus yang lain nanti akan kita bahas ya. Kita lihat dulu pembahasan selanjutnya mengenai gramatik ya. Di sini kita akan menjelaskan beberapa hal mengenai akusatif dan nominatif ya. Nominatif ya. Dan nominatif, kasus nominatif ini adalah sebuah kasus yang tidak terjadi perubahan pada kata benda tersebut ya. Misalnya der Satz ya, tetap der Satz ya. Misalnya dalam contoh kalimat, der Satz ist richtig. Kalimat itu adalah benar. Ya. Tidak terjadi perubahan. Nanti kalau dia berubah menjadi kasus akusatif, ini akan menjadi den ya, setelah mendapatkan pengaruh dari kata kerja yang diikutinya. Ya. Der Satz ist richtig. Kemudian, hier ist Bleistift. Ya. Hier ist ein Bleistift. Ya. Ini adalah sebuah pensil, ya. Juga tidak ada perubahan di Bleistift ini. Bleistift ini juga jelas adalah jenis kata benda maskulin ya, dan di unbestimmte Artikelnya juga tidak terjadi perubahan ya. Ein Bleistift. Der Satz ist richtig, hier ist ein Bleistift. Coba kita lihat perbandingannya dengan akusatif ya. Akusatif, kita lihat contoh sebuah kata, ada sebuah kalimat ya. Richard sagt den Satz ya. Ini terjadi perubahan terhadap artikelnya. Der menjadi den Satz ya. Richard sagt den Satz ya. Richard sagt den Satz ya. Ada terjadi perubahan pada artikel der Satz ya. Jadi
Der Satz tidak seperti ini ya. Dia sudah berubah karena mengikuti sebuah kata yang menghendaki kasus akusatif ya. Sagen ya. Sagt ini berasal dari sagen, kemudian dikonjugasikan karena Richard adalah satu, maka dikonjugasikan menjadi T di belakangnya. Richard sagt den Satz ya. Richard mengatakan kalimat itu gitu ya. Kemudian contoh lainnya, zeigen Sie einen Bleistift ya. Zeigen Sie einen Bleistift. Tunjukkan sebuah pensil ya. Zeigen Sie einen Bleistift. Ini tuh sekedar untuk pengetahuan aja, kita tidak membahasnya sekarang. Ini kalimat ini kita sebut dengan kalimat imperatif ya. Kalimat perintah ya. Zeigen adalah menunjukkan. Menunjukkan. Kalau ini bisa seperti bentuknya sama seperti kalimat tanya ya. Jadi kata kerjanya ditaruh di depan sebelum subjek ya. Dan kemarin-kemarin saya jelaskan mengenai perubahan susunan kata dalam sebuah kalimat. Kalau itu pertanyaan, maka predikatnya ditaruh di depan dan diikuti oleh subjeknya kalau itu bertanya. Tetapi ini juga hampir sama. Zeigen Sie einen Bleistift, di sini ada tanda seru, berarti ini adalah sebuah perintah ya. Jadi diperintahkan untuk menunjukkan sebuah pensil ya. Tapi kita tidak membahasnya. Yang kita bahas adalah sekarang mengenai perubahan einen di sini. Karena Bleistift ini kasusnya adalah atau artikelnya adalah der, jenis kata bendanya adalah maskulin. Maka di bagian unbestimmte artikelnya akan menjadi einen ya. Perubahan ya. Ein. Jadi kalau yang ini adalah kasus nominatif, tidak ada perubahan. Hanya sebuah kalimat berita dan tidak ada kata kerja yang menghendaki sebuah kasus akusatif. Sedangkan di sini zeigen ini menghendaki kasus yang kita sebut dengan kasus akusatif ya, yang hanya sekali lagi yang hanya terjadi pada kata benda berjenis maskulin tunggal dan yang lain tidak berpengaruh ya. Nah, ini adalah sangat penting untuk diingat. Nur maskulin singular hat eine akusativ form. Ya. Jadi ini penjelasan secara keseluruhan dari kasus yang kita sebut dengan akusatif ya. Hanya maskulin tunggal yang memiliki akusatif form. Sedangkan yang lain-lain tidak terpengaruh. Apakah itu jamak, kemudian apakah itu neutral, ataukah feminin, tunggal, jamak, dan sebagainya, tidak ada pengaruh ya. Hanya terjadi pada sebuah kata benda maskulin singular ya. Jadi itu aja prinsipnya untuk akusatif ini sementara ya. Coba kita lihat selanjutnya. Contoh ya, kita berikan lagi beberapa contoh di sini ya. Herr Müller erklärt das Wort. Ini juga sebuah kata kerja yang menghendaki sebuah kasus akusatif. Tetapi karena word ini kasus artikelnya adalah das, jadi tidak terjadi perubahan ya. Jadi word itu adalah jenis kata neutral seperti yang tertulis di sini. Jadi tidak ada perubahan. Seumpama Satz di sini, Satz itu dalam arti kalimat yang tadi itu, maka dia akan berubah Herr Müller erklärt den Satz. Sedangkan ini adalah neutral, jadi tidak terjadi perubahan ya. Kita lihat contoh selanjutnya. Die Schüler schließen die Hefte und die Bücher. Ja. Die Schüler schließen die Hefte und die Bücher. Murid-murid menutup buku tulis dan buku bacaan. Ini sengaja saya tulis di sini juga jenis kata bendanya, meskipun ini adalah jamak ya atau plural ya. Berasal dari das Heft ya. Bücher juga demikian berasal dari das Buch ya. Maka untuk menunjukkan kalau meskipun kata kerja ini menghendaki kasus akusatif, tetapi karena ini tunggal, karena ini jamak, di Hefte sama di Bücher, maka tidak terjadi perubahan apapun ya. Dia tetap membawa artikel yang seharusnya memang dia pakai ya. Seperti seharusnya das kalau tunggal, di Hefte memang
harus yang plural harus menggunakan die. Demikian juga die Bücher. Ya. Oke, selanjutnya Anton wiederholt die Frage. Ya. Anton mengulang pertanyaan. Ya. Pertanyaan ini adalah jenis kata feminin, ya, menggunakan artikel die. Anton mengulangi pertanyaan, ya. Jadi karena di Frage ini jenisnya maskulin, maka dia tidak terjadi perubahan. Ya. Anton wiederholt die Frage. Anton mengulang pertanyaan itu. Richard versteht den Satz nicht. Ya. Richard versteht den Satz nicht. Richard mengerti kalimat itu tidak. Tentu agak aneh ya kalau kita menerjemahkan seperti itu. Maka kita akan menerjemahkan menjadi Richard versteht den Satz nicht, menjadi Richard tidak memahami kalimat itu. Ya. Tidak memahami kalimat itu. Der Satz berasal dari der Satz. Ya. Maka dia akan berubah menjadi den, karena ini adalah kasusnya akusatif. Ya. Sekali lagi, sebagian besar kata kerja dalam bahasa Jerman menghendaki kasus akusatif. Ya. Der Herr Robertson macht einen Fehler. Herr Robertson macht einen Fehler. Fehler berasal dari kata der Fehler. Terus kemudian ini adalah unbestimmte artikelnya, maka dia akan memiliki akhiran en. Ya. Herr Robertson macht einen Fehler. Herr Robertson macht einen Fehler. Mr. Robertson membuat kesalahan. Ya. Membuat kesalahan. Oke, kita lihat lagi contoh lainnya. Der Lehrer verbessert den Fehler und wiederholt die Frage. Der Lehrer verbessert den Fehler und wiederholt die Frage. Guru memperbaiki kesalahan itu dan mengulangi pertanyaan itu. Verbessert, ya. Die Lehrer verbessert den Fehler und wiederholt die Frage. Seharusnya ini der Lehrer, bukan die Lehrer. Ya. Kalau ini menjadi, seharusnya ini akan kita buat menjadi Lehrerin. Ya. Tapi ini adalah tunggal. Ya. Seharusnya ini der, ini kesalahan. Ya. Der Lehrer verbessert den Fehler und wiederholt die Frage. Ja. Die Kinder fragen den Lehrer. Ja. Die Kinder fragen den Lehrer. Der Lehrer berubah menjadi den, ya, karena ada kata fragen ini, ya, fragen yang menghendaki sebuah kasus akusatif, ya. Die Kinder adalah jamak, ya, berasal dari das Kind, jadi die Kinder fragen den Lehrer, ya. Anak-anak itu bertanya kepada Pak Guru, kepada guru itu, guru laki-laki itu. Ya. Ich frage einen Freund. Nah, ini juga ada kesalahan, ya, seharusnya ini Frage, bukan Fragen. Ya. Ich frage einen Freund. Ich frage einen Freund. Ya. Freund berasal dari der, ya, maskulin, ya, unbestimmte artikelnya menjadi einen. Ya. Ich frage einen Freund. Ya. Was zeigt Peter? Was zeigt Peter? Apa yang ditunjukkan Peter? Ya. Was zeigt Peter? Ya. Apa yang ditunjukkan Peter? Apa zeigt menunjukkan Peter? Apa yang ditunjukkan pada Peter oleh Peter? Atau Peter menunjukkan apa? Ya, bisa seperti itu ya. Jadi, was zeigt Peter? Apa yang ditunjukkan Peter? Er zeigt den Tisch. Dia menunjukkan meja. Dia menunjuk ke meja itu. Dia menunjukkan meja itu. Atau dia menunjukkan pada meja itu. Er zeigt den Tisch, ya. Er zeigt den Füller, dia menunjukkan sebuah pulpen, ya. Atau dia menunjukkan pulpen itu, karena den, ya, der ini berasal Tisch berasal karena dia termasuk kata benda der, ya, maskulin sama dengan Füller, maka dia berubah menjadi den Tisch. Er zeigt den Tisch, er zeigt den Füller, ya. Kemudian er zeigt den Stuhl, ya. Dia menunjukkan ke kursi, der Stuhl,
Stuhl ini juga maskulin, asalnya dari der, ya. Zeigt den Stuhl. Zeigt die Lampe. Ya. Ini adalah jenis kata benda feminin, ya. Makanya tetap di Lampe. Ya. Zeigt die Lampe, dia menunjukkan lampu. Ya. Zeigt den Bleistift. Ya. Bleistift adalah maskulin, ya. Karena itu artikelnya berubah menjadi den. Zeigt den Bleistift. Ya. Zeigt das Heft. Ya. Das Heft, ya, bentuk jenis kata benda neutral karena das dan dasnya tidak berubah. Ya. Zeigt das Heft. Zeigt den Schwamm. Schwamm ini adalah jenis kata benda maskulin, ya, dari der, makanya karena itu dia berubah menjadi den. Schwamm, ya, penghapus, ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Was versteht Herr Kalis nicht? Was versteht Herr Kalis nicht? Apa yang tidak dimengerti oleh Mr. Kalis? Was, apa? Versteht, mengerti. Herr Kalis, Mr. Kalis tidak. Apa yang tidak dipahami oleh Mr. Kalis? Seperti itu, ya. Was versteht Herr Kalis nicht? Versteht den Satz nicht. Ya. Dia tidak memahami kalimat itu. Ya, jadi nicht-nya berada di paling belakang. Ya. Versteht den Satz nicht. Dia tidak memahami kalimat itu. Ya. Kemudian, versteht die Frage nicht. Ya. Versteht die Frage nicht. Dia tidak memahami pertanyaan itu. Jadi sekali lagi, Satz berasal dari der, karena itu dia berubah menjadi den, karena ada versteht ini yang menghendaki kasus akusatif. Ya. Frage adalah jenis feminin, ya, dengan artikel die, meskipun ada versteht di sana dan tidak ada perubahan terhadap kata kerja feminin singular. Ya. Kemudian, versteht die Antwort nicht. Ya. Dia tidak memahami jawaban itu. Ada nicht di sini. Dia tidak memahami jawaban itu. Versteht die Antwort nicht. Ya. Kemudian, versteht das Wort nicht. Dia tidak mengerti kata itu. Mungkin maksudnya dia tidak mengerti arti kata itu. Versteht das Wort nicht. Ya. Versteht die Regel nicht. Ya. Dia tidak mengerti aturannya. Versteht die Regel nicht. Ya. Nicht-nya ada di belakang. Jadi nicht ini adalah sebuah negasi, ya, atau penidaan untuk menyatakan tidak. Ya. Versteht die Regel nicht. Ya. Ada cara lain juga untuk mengatakan hal yang sama, yaitu dengan menggunakan jenis kata keinen untuk kasus akusatif, ya. Kein untuk kasus neutral, ya, akusatif. Keine untuk feminin, ya. Jadi kita harus menempatkan sesuai, mengkonjugasikan keinen ini sesuai dengan jenis kata benda dan kasus apa. Ada kasus apa? Apakah kasus akusatif? Ya, tentunya dia akan mengikuti kasus akusatif itu, ya. Coba kita lihat bagaimana bentuknya. Seperti ini, ya. Versteht den Satz nicht. Bagaimana menggunakan keinen? Ya. Versteht keinen Satz. Ya. Maka nicht-nya tidak ada di belakang, jadi hilang. Ya. Sama kira-kira artinya. Versteht keinen Satz. Ya. Karena der di sini, maka dia memiliki akhiran en. Ya. Coba kita lihat ulang lagi. Den Satz nicht. Versteht den Satz nicht. Menjadi, versteht keinen Satz. Ya. Kemudian yang kedua, versteht die Frage nicht. Ya. Versteht die Frage nicht. Menjadi, versteht keine Frage. Versteht keine Frage. Kira-kira sama artinya. Contoh yang ketiga, versteht die Antwort nicht. Menjadi, versteht keine Antwort. Ya. Versteht das Wort nicht. Versteht kein Wort. Versteht die Regel nicht. Versteht keine Regel. Ya. Jadi, coba kita lihat akhiran dari kein. Ya.
keinen Satz karena dia akusatif menjadi keinen. Kemudian keine Frage karena Frage ini die, ya, dia berubah menjadi keine, ya. Kemudian sama dengan Antwort, sama di Antwort berasal dari die, ya, atau jenis katanya feminin, maka keine ada di sini, ada e-nya di belakang keine, ya. Kein Wort, ya. Kein Wort, das, ya, das Wort. Jenis kata Wort ini adalah neutral, maka tidak memiliki akhiran apapun, ya. Neutral, das Wort, ya. Die Regel, maka dari itu dia memiliki akhiran e menjadi keine, ya. Jadi ini memang awal-awal kelihatan sih agak rumit, ya, tapi Anda bisa mengulang lagi video ini dan mengulangi penjelasannya agar Anda tetap ingat, ya, kapanpun Anda bisa mengulanginya dan memahami bagaimana membentuk sebuah kalimat negatif dengan menggunakan keine, keinen, keine, kein, ya, atau bagaimana membuat kalimat dengan nicht yang tadi itu, dengan nicht, ya. Jadi bisa diulang-ulang, ya, bagaimana membentuk kalimatnya. Jadi menjadi seperti ini lagi. Oke, di Übungen ini berarti latihan, ya. Latihan dari abschnitt terdahulu, ya. Saya sempat memberikan sebuah latihan. Mudah-mudahan Anda juga sempat mengerjakan dari pelajaran sebelumnya, karena ini juga bisa menambah kemampuan atau pemahaman Anda mengenai aturan tata bahasa Jerman. Bisa dilihat lagi latihan yang sebelumnya. Namun kita akan bahas sekarang langsung. Kalaupun mungkin Anda malas atau bagaimana atau tidak punya waktu, saya sediakan jawabannya dari sini, ya. Der Kontinent, ya, menjadi die Kontinente, benua, ya. Kemudian das Land menjadi die Länder, artinya negara. Die Landkarte menjadi die Landkarten, peta. Die Lampe menjadi die Lampen, lampu, ya. Die Lehrer, der Lehrer menjadi die Lehrer, guru laki-laki. Die Lehrerin menjadi die Lehrerinnen, ya, guru perempuan. Der Name menjadi die Namen. Kemudian die Regel menjadi die Regeln, ya. Contoh selanjutnya der Satz menjadi die Sätze, kalimat, ya. Die Schule menjadi die Schulen, sekolah. Das Schulzimmer menjadi die Schulzimmer, ruang kelas, ya. Der Schwamm menjadi die Schwämme, penghapus. Die Sprache menjadi die Sprachen, bahasa. Die Stadt menjadi die Städte, kota. Der Stuhl menjadi die Stühle, kursi. Die Stunde menjadi die Stunden, jam. Jam ini menunjukkan berapa lama, ya, berapa jam, misalnya eine Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, ya. Ini contohnya, ya. Eine Stunde, saya mengatakan tadi eine Stunde, tetapi kalau saya mengatakan 2 Stunden, artinya 2 jam, maka saya harus mengatakan ada n-nya di belakang di Stunden ini. Die Stunde, die Stunden, ya. Die Tafel menjadi die Tafeln. Der Tisch menjadi die Tische. Die Tür menjadi die Türen. Das Wort menjadi die Wörter. Die Wörter. Die Wand menjadi die Wände. Das Zimmer menjadi die Zimmer. Kamar. Ya, ternyata sudah selesai, ya. Jadi seperti itu pembahasan kita malam ini. Mudah-mudahan ini akan lebih menambah pengetahuan Anda mengenai apa yang kita sebut dengan akusatif. Kita akan terus bertemu di hari-hari ke depan, ya, dengan kasus apa yang kita sebut dengan kasus akusatif ini. Dan ada lagi pembagiannya nanti, dan tentu kita akan memperdalam semuanya secara perlahan, ya.
dan setiap hari kita akan menemukan hal-hal yang baru dalam bagaimana tata bahasa Jerman tersebut ya. Baik, jangan lupa silakan di-subscribe, kasih komen kalau ada yang belum jelas, like ya, karena like juga menentukan bagaimana program ini bisa berjalan. Share ya, share adalah juga perbuatan yang sangat berpahala karena kita bisa membagikan video ini kepada mereka yang membutuhkan ya, mencari tempat di mana untuk mendapatkan kursus bahasa Jerman ya. Dan Anda juga akan tetap mendapatkan pahala dari Yang Maha Kuasa ya. Silahkan Anda share ya. Sekali lagi komen juga ya, karena komen juga saya bisa mengoreksi bagaimana cara penyampaian yang baik kepada pelajaran-pelajaran ini agar Anda lebih cepat memahami ya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara, teman-teman, adik-adik, dan mereka yang punya keinginan untuk segera bisa berbahasa Jerman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi Anda, bagi mereka yang membutuhkan. Semoga ini menambah wawasan pengetahuan dalam dunia menguasai bahasa asing. Baik, terima kasih. Terima kasih, sekian untuk pertemuan malam ini. Dankeschön und auf Wiedersehen.